फ्रेंड्स नमस्कार चलतु आज जाना सकाल किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर देवा आज जदि प्रथम थर कर आम चैनल के आसीच बोले गोटे सब्सक्राइब कर दियो आ वीडियो को लास्ट तक देखंतु आपनको मोर अनुरोध देशर किसी बड़ खबर सब जानी पारिबे। प्रथम न्यूज सीएम किसान योजना हिताधिकारी को माने ध्यान दिंतु पीएम किसान योजन अंतर्भुक्त हो नथिबा सीएम किसान हिताधिकारी को क्षुद्र नाम चाषी माने सीएम किसान योजन सहायता जारी रखापी निर्मित बाध्यतामूलक आवश्यकता गुरुत्वपूर्ण पंजीकरण पर बाध्यतामूलक आवश्यकता बैंक खाता सह आधार संयोगकरण और कृषक ओडिशा पोर्टाल पंजीकरण आउ पंजीकरण करिवार शेष तारीख हूँ 7/9/2025। उपरोक्त आवश्यक पूरण करने हिताधिकारी के माने आधार लिंक थिबा मोबाइल नंबर जरिया ई-केवाईसी सहित निकटस्थ जनसेवा केंद्र किंबा व्यक्तिगत स्तरीय सीएम किसान योजना पोर्टाल रे पंजीकरण करंतु। परवर्ती न्यूज नवा दिल्ली भारत 79तम स्वाधीनता दिवस अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकिल्ला रे देश में युवपीढ़ी पर एक ऐतिहासिक योजना घोषणा करिसेंति। से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना अधीन 1 लाख कोटी टंकार एक मेगा पैकेज घोषणा करिसेंति, जहाँ अधीन प्रथम थर पर चाकरी आरंभ करुवा युवक मानक 15,000 टंका अर्थात सहायता जोगाई दिया। लालकिल्ला तांकर द्वादश स्वाधीनता दिवस भाषण प्रधानमंत्री मोदी कहते आज 15 अगस्त आम देश युवक 1 लाख कोटी टंका एक योजना आरंभ होची। एही योजना रे आमर युवक चाकरी खोजुथिबा चाकरीदार को परिणत करने एक माध्यम हेबो। यह सह कहते जे भारतर युवक माने एक धीरे धीरे चलवा परवर्ते डेइबा चाहते। यही योजना सेमानकर स्वप्न को सहायता पूरण करने को कहते नरेंद्र मोदी। परवर्ती न्यूज विजय हेला पराजित पाथी एक अद्भुत घटना रे इलेक्ट्रॉनिक भोट मेसीन माध्यम होइतिबा निर्वाचन लड़ाई पर सुप्रीमकोर्ट निर्देश पुनः गणना करा जायछि, जेउथिरे हारिथिबा प्रार्थी विजय घोषणा करा जायछि। एही ऐतिहासिक निष्पत्ति भारतीय निर्वाचन प्रणाली एही इनम भ्रम विश्व सहायता उपर नूतन बरकत सृष्टि करिछि। जातीय गणमाध्यम नव भारत लाइव प्रकाश करिथिबा रिपोर्ट अनुसार यही मामला निर्वाचन प्रक्रिया नियमित अभियोग उपुड़ीला। हरियाणार पानीपत जिलार बुआनालाको ग्राम पंचायत सरपंच मोहित कुमार अभियोग आधार रे सुप्रीमकोर्ट भोट पुनर्गणना करने निर्देश देते। यही पुनर्गणना पर पूर्वर हारिथिबा मोहित कुमार विजेता भावे घोषणा करा जायछि। परवर्ती न्यूज पुणी जलीगला महिला राज्य में निआं जली मृत्यु होवार घटना ट्रेंडिंग पलटि। पुणी जले जड़े महिला निआरे जली जाइछन्ति। राजधानी भुवनेश्वर लक्ष्मीसागर थाना अधीन झारपड़ा अंचल आज संध्यार यह घटना घटी। मृतक महिला हेले शिल्पी दास गुप्ता। सूचना अनुसार शिल्पी दास गुप्ता आज संध्यार दीपर निआं लगाई जली जाइथिले। परिवार लोके ताकू गुरुतर अवस्था उद्धार करथिले। तांको शरीर को प्राय 80% जली जाइथिला और तांको प्रथम एम्स हॉस्पिटल को निया जाइथिला। परवर्ती न्यूज स्वाधीनता दिवस अवसर में एसबीआई बड़ घोषणा। जदि आपण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रो एसबीआई रो अकाउंट अच्छी तेबे आपणको पई खुशी खबर देश में सबुठारु बड़ सरकारी बैंक होची एसबीआई। तार ग्राहक 15 अगस्त 2025 ठारू एक विशेष उपहार देछि। बैंक निर्देशक अवधि पई मेरिजिनल कॉस्ट ऑफ फाउंड बेस लैंडिंग रेट MCLR रे 5 बेसिस पॉइंट अर्थात 0.05% पर्याय ह्रास करा जायछि। ए पदक्षेप विशेष भावे सही ग्राहक पई लाभदायक जार ऋण MCL सह जड़ित। निकट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI अगस्त 2025
ମୌଳିକ ନୀତି ବୈଠକରେ ରେପୋ ହାରକୁ 6.5% ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ SBI ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁଧ ହାର ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତିରିକ୍ତ 5 କେଜି ଚାଉଳ, ମୋହନ ମାଝୀ କହିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତିରିକ୍ତ 5 କେଜି ଚାଉଳ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। 8 KVK ଜିଲ୍ଲା ସହ ବୌଦ୍ଧ, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା। 3 ମାସ ପାଇଁ 27 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାରକୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ମୋଟ 41,042 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରାୟ 180 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ସ୍ୱାଧୀନତା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ କୌଣସି ବଡ଼ ନେତା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଲୋକସଭାରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସଭା ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ଡକ୍ଟର ଅଜୟ ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ଏକ ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପଦବୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ସହିତ ରହି ଆସିଛି ବୋଲି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କଠାରୁ ମନମୋହନ ସିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ସରକାର କ୍ଷମତା ଥିଲା ବି ଏହା ପରମ୍ପରା ରହି ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବିପଦ, ବର୍ମା ଗାଦି ଟଲମଲ, ଛାଡ଼ିବେନି ସ୍ଥାନ। କ୍ରିକେଟ୍ ଉପରେ କିଛି ନଜର ଦେବା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଗାଡ଼ି ଟଲମର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଛଡ଼େଇ ନେବା ଟିମ୍‌ମେଟ୍ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସିରିଜ୍ ମାମଲା 25 ପଏଣ୍ଟ ଖେଳ ତମାମ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ହାଉନ୍ସିସ୍ ICC ଖେଳିବାକୁ ସତ୍ୟତମ ରିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବିଜୟ ରଖିଛନ୍ତି। T20 ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଟ୍ରଫି ଟପ୍ ସିରିଜ୍ ବସିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତିଲକ ବର୍ମା ତୃତୀୟରେ ରହିବା ବେଳେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। NCSରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଛୁରୀମାଡ଼। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ବେଳେ ଏକ NCS ଛାତ୍ରକୁ ଛୁରୀମାଡ଼, 2 ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର। ପଡ଼ିଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିକାଶ କଲେଜର ଜଣେ NCS ଛାତ୍ରକୁ ଛୁରୀମାଡ଼। ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲର 2 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ